Завершается 2022 год. Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan pidato tahun baru dan dirilis pada Sabtu 31 Desember 2022 lalu. Saat menyampaikan pidato tersebut, Putin beberapa kali terdengar menahan batuk Tribuners. Tak hanya itu, isi pidato tahun baru Putin juga menjadi sorotan. Dalam pidatonya, ia menyebut perang di Ukraina sebagai tugas suci bagi rakyat Rusia. Selain itu, ia juga menyebut pertempuran itu untuk kedaulatan Rusia. Saat menyampaikan pidato tersebut, Putin terdengar menahan batuk dan terus berusaha melanjutkan kata-katanya. Namun belakangan muncul kecurigaan Putin menggunakan aktor saat menyampaikan pidato tersebut. Saat memberikan pidato itu, tampak beberapa orang dengan pakaian militer berdiri di belakangnya. Ia juga mengatakan tahun yang sulit dialami Rusia. Selain itu, berbagai keputusan sulit juga harus diambil oleh para pemimpin Rusia. Putin juga mengklaim Barat memberikan banyak sekali bantuan kepada Ukraina untuk merusak kedaulatan Rusia. Завершается 2022 год. Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества. Это был год, который многое расставил по местам. Четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия. Показал, что нет высшей силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему Отечеству. Это был год поистине поворотных, судьбоносных событий. Они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости. За это сегодня мы и сражаемся. Защищаем наших людей на наших же исторических территориях, в новых субъектах Российской Федерации. Вместе строим и созидаем. Главное – судьба России. Защита Родины – это наш священный долг перед предками и потомками. Нравственная, историческая правота на нашей стороне. Уходящий год принес большие, кардинальные перемены и для нашей страны, и для всего мира. Он был наполнен волнениями, тревогами и переживаниями. Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества, наших солдат и офицеров, всех участников специальной военной операции. Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас, от нашей силы и воли. Западные элиты годами лицемерно заверяли всех нас в своих мирных намерениях. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribunnews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!